अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया का सबसे झूठा और सबसे ज्यादा शोर करने वाला मीडिया इंडिया का है। आज से 2 रोज कबल कश्मीर में जो लोग कत्ल हुए, क्या उसमें पाकिस्तान मुलव्विस है? सिंध तास मुआहदा क्या है? पाकिस्तान ने इंडिया को क्या मुंह तोड़ जवाब दिया? इनके अलावा इंडिया के खूबसूरत मकामात, मुगल बादशाहों के बनाए गए शाहकार और मुंबई, शिमला, गोवा, इन सब की सैर करेंगे और देखेंगे यहाँ के स्ट्रीट फूड और लोगों की जिंदगी। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई के बारे में बात करते हैं कि पाकिस्तान ने क्या मुंह तोड़ जवाब दिए और क्या इनमें पाकिस्तान मुलव्विस है। फिर हम इंडिया के खूबसूरत मकामात की सैर करेंगे। नाज़रीन, 22 अप्रैल को पहलगाम कश्मीर इंडिया में कुछ दहशतगर्दों ने 26 इंडियन शहरियों को मार दिया, जिनमें चंद एक मुसलमान थे और बाकी सब हिंदू थे। अब इंडिया ये समझता है कि ये काम पाकिस्तान ने किया है, हालांकि पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही इंडिया सबूत दे रहा है। अब इंडिया ने सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल कर दिया। ये वो एग्रीमेंट है जो 19 सितंबर 1960 में किया गया, जिसके मुताबिक इंडिया दरियाए सिंध का पानी कभी भी नहीं रोक सकता। इंडिया के इस गलत कदम की वजह से पाकिस्तान ने इंडिया के तमाम जहाजों की फजाई हदूद बंद कर दी, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स के हों या इंडिया की सवारी वाले जहाज हों। अब ये तमाम जहाज पाकिस्तान की हदूद को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अगर इन्होंने ऐसा किया तो इनको तबाह कर दिया जाएगा, जिसकी पाकिस्तान की आर्मी को मुकम्मल इजाजत दे दी गई है। वाहगा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। दोनों मुल्कों की फौज हाई अलर्ट हो चुकी है। पाकिस्तान इंडिया के तमाम गलत इकदामात का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पाक फौज और पाकिस्तान की अवाम अपने मुल्क के लिए जान देने के लिए हमा वक्त तैयार है। अल्लाह ना करे कि जंग तक बात जाए, दोनों मुल्कों में अमन और इत्तेफाक ही बना रहे। तो चलिए अब हम इंडिया के खूबसूरत मकामात और हिस्ट्री पर बात करते हैं। इंडिया, जिसे ऑफिशियली तौर पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहा जाता है, इस मुल्क के बेशुमार नाम हैं, जैसे कि इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, ये सब नाम इसी के हैं। ये वही भारत है जिसका पाकिस्तान कभी हिस्सा हुआ करता था। 331 साल मुगलों ने यहाँ हुकूमत भी की, जिसमें पाकिस्तानी इलाका भी शामिल है। मुगलों ने अपने दौर में इस तमाम खित्ते को फन्ने तामीर का शाहकार बना दिया। इंडिया जनूबी एशिया का एक कदीम और खूबसूरत तरीन मुल्क है। इंडिया का कुल रकबा 32,67,263 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के एतबार से दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है और इसकी कुल आबादी 1 अरब 42 करोड़ 86 लाख 27,663 लोगों पर मुश्तमिल है, जिनमें अक्सरियत हिंदुओं की है और हिंदुओं के बाद सबसे ज्यादा अक्सरियत मुसलमानों की है। आबादी के लिहाज से इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। नाज़रीन, इंडिया का दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली सिटी है, जो कि इंतहाई खूबसूरत और जदीद है। ये एक सियासी, इक्तिसादी और समाजी शहर है। इसी शहर के अंदर गवर्नमेंट के तमाम बड़े इदारों के हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं। इस शहर के मशहूर मकामात में इंडिया गेट है, जिसे अंग्रेज हुकूमत ने पहली जंग अजीम में मारे जाने वाले फौजियों की याद में तामीर किया था। ये जंग 1914 से 1921 तक चली थी, जिसके अंदर 74,187 फौजी भी मारे गए थे। न्यू दिल्ली का कुल रकबा देखा जाए तो 42.7 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 2.5 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। नाज़रीन, इंडिया के अगर स्ट्रीट फूड की बात की जाए तो अल्लाह ही बचाए, ये लोग सफाई सुथराई का जरा भी ख्याल नहीं रखते। गंदे हाथों का इस्तेमाल करना, गंदे पानी का इस्तेमाल करना और गंदे बर्तनों का इस्तेमाल करना इंतहाई आम है। हाँ, आप किसी अच्छे होटल में जरूर बैठकर खाना खा सकते हैं। इंडिया में हलाल फूड भी आम है और हराम फूड भी। अगर आपने जिंदगी का मजा लेना हो तो मुंबई शहर में ही स्टे करें, क्योंकि मुंबई के लोग फ्रेंडली हैं और माहौल भी काफी ओपन है। अब हम सैर करेंगे बादशाहों की सरजमीन राजस्थान की। ये हिंदुस्तान की रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी रियासत है। ये रियासत अजीम हिंदुस्तानी सहरा पर मुश्तमिल है। राजस्थान के शुमाल मगरिब की जानिब से पाकिस्तान पंजाब
اور مغرب میں سندھ اور ستلج کے ساتھ اشتراک رہتا ہے۔ راجستھان میں انڈیا کا سب سے بڑا ساغر ڈیم بھی موجود ہے۔ راجستھان کا کلچر انڈیا کے تمام دوسری اسٹیٹوں سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں کے لوگ قدرتی خوبصورتی رکھتے ہیں، انتہائی اٹریکٹیو ہوتے ہیں۔ راجستھان میں بالی ووڈ کی بے شمار فلمیں فلمائی جاتی ہیں۔ راجستھان کا کل رقبہ 3,42,239 مربع کلومیٹر ہے اور یہاں کی کل آبادی 6,85,50,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ اگر آپ نے انڈیا میں رہتے ہوئے سوئٹزرلینڈ کا مزہ لینا ہو تو شملہ کا وزٹ کریں۔ شملہ انڈیا کا اسٹیٹ کیپٹل ہے۔ اسے کوئین آف ہلز بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ پہاڑوں کی رانی۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت اور ٹھنڈا علاقہ ہے۔ اس کا کل رقبہ 35.34 مربع کلومیٹر ہے اور یہاں 1,70,000 لوگ رہتے ہیں۔ یہ انتہائی خوبصورت اور فل آف نیچر ہے۔ ناظرین، ہندوستان کی بات ہو اور تاج محل کی بات نہ کی جائے تو مزہ نہیں آتا۔ تاج محل یہ وہی خوبصورت عمارت جسے مغل بادشاہ شاہ جہان نے اپنی بیوی ممتاز محل کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ اسے 1631 میں تعمیر کروانا شروع کیا اور 1653 میں اس کو مکمل کر دیا گیا۔ یہ محبت کی ایک ایسی نشانی ہے جو رہتی دنیا تک رہے گی اور یہ ایک لازوال نشانی ہے۔ اس محل کو بنانے کے لیے دنیا کے مہنگے ترین کاریگروں کو اکٹھا کیا گیا، پھر تمام کاریگروں کی محنت کو اکٹھا کر کے ایک تاج محل بنایا گیا۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ تاج محل بنانے والے مستریوں کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے تاکہ تاج محل جیسا دوبارہ دوسرا کوئی محل نہ تیار کیا جا سکے۔ تاج محل انڈیا کے شہر آگرہ میں موجود ہے۔ آگرہ میں ایک قلعہ بھی موجود ہے جسے آگرہ قلعہ یا آگرہ فورٹ کا نام دیا گیا۔ اسے آگرہ کا لال قلعہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس قلعے پر 1530 میں مغل بادشاہ ہمایوں کی تاج پوشی ہوئی تھی۔ بعد میں مغل بادشاہ اکبر نے 1565 میں اس کی عمارت کو اور خوبصورت بنایا۔ اس قلعے کو اکبری قلعہ بھی کہا جاتا ہے۔ انگریزوں کے قبضے سے پہلے اس قلعے پر آخری حکومت مرہٹوں نے کی تھی۔ یہ قلعہ تاج محل سے 2.5 کلومیٹر کی دوری پر شمال مغرب کی جانب واقع ہے۔ اس قلعے کی آخری بار مغل بادشاہ شاہ جہان نے تزئین و آرائش کروائی تھی۔ یہ قلعہ آگرہ اتر پردیش میں موجود ہے جو کہ مغلوں کی بہترین یاد ہے۔ اس قلعے کا کل رقبہ 94 ایکڑ ہے۔ اگر ہم بات کریں لال قلعے کی تو اسے لال قلعہ یا لاہوری گیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دلی ہندوستان کا ایک تاریخی قلعہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ایک ایسا مینار بھی موجود ہے جو کئی سو سال پرانا ہے؟ جی ہاں، اسے قطب مینار کہا جاتا ہے۔ یہ ایک فتح کا مینار ہے جو دلی کے سب سے قدیم شہر لال کوٹ میں موجود ہے۔ اس مینار کے اندر 399 سیڑھیاں موجود ہیں، یعنی 1 کم 400، جن کے ذریعے انسان اوپر جا سکتا ہے۔ یہ شہر کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا سیاحتی مقام بھی ہے۔ اس مینار کی اونچائی 238 فٹ ہے۔ اس مینار کو 1199 میں قطب الدین ایبک نے شروع کیا، پھر اسے 1220 میں اس کے داماد التمش نے مکمل کیا تھا۔ یہ ایک مسلمانوں کی مسجد کا مینار ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری انڈیا کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ ناصر، خدا حافظ۔